नंदन बला धन कोई रमुना दाना आरे गंठी धन रंक रतना बाबू सुनम होरब चन रे धन किंपा करुआ छुआ भी माना जन्म तो ते देवे भली केते कष्ट मुहि सही अरे तो बापा मारंते हाड़ अंगिला कहिबी बोली रे धन करुआ छुआ भी माना के समय पुणी श्रवण शुणिले श्रावण बोइला माता न कर गो चिंता निश्चय पानी तोते आनी देवी कहा अरे माँ बापंकर कथा शुणी न श्रवण नाउ तुम्ब गोटी कांदे देले कि नहीं न जेतेबेले श्रवण कुमार लाहु तुम्बा गोटिक धरी माँ बापा को बेल मुख्य मूले बसाई अरे धीरे धीरे श्रवण गमन करती केहू स्थान मध्य मातक जल रही अरे सरदू नदी गटी कदे बही जाहुती हरिण नाउ तुम्बा श्रवण गला किंबा हरिण नाउ तुम्हारे कंदहरा नाला निश्चय होइल श्रवण कुमार ये बेबगे चलिला अरे पारी दीनी मनते अजंक नंदन अरे धनुर्बाण गटी हाथरे धरिण अरे जते बेले दशरथ मात्र जाहिचंती चतुर्दिग वन बुली बुली नदी कूले मिलंती अरे जते बेले नदी कूलरे मिलिना गोटे वृक्ष मूल बसिचंती दशरथ राजन अरे जते बेले विश्राम मात्र नहीं चंती जल आनिबा पाई श्रवण कुमार जाहिची हेले आज्ञा ए समय रे श्रवण कुमार बापा मांकर सच न संभाली विचार कले श्रवण एवं सरजुकूल नदी तट को गले हाँ जीवा समय रे कौन होइछि सही मध्य
ବସିଛନ୍ତି ଦଶରଥ ରାଜା ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାରିଦି ନିମନ୍ତେ ଯାଇ ପାରିଦି ନ ମିଳିବାରୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ହଁ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଶରଦୁ ନଦୀ ଭିତରେ ଯାଇ ପଶିଗଲେ। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ କଥାଟାକୁ ନିର୍ମଳ କେମିତି କଣ ନା ସେଇ ଦିନର ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମରେ କହିଛନ୍ତି କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ରାଜା ଦଶରଥ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ଦିନେ ରାଜା ପରାମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ସୁମନ୍ତ୍ରଙ୍କ ସହିତ। ସୁମନ୍ତ୍ର ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ବେତା ପଣ୍ଡିତ ବଦୟନ୍ତି ପଶୁପତି ଶୁଣ ଭଗବତୀ गे ଶୁଣ ଭଗବତୀ ଏ ଉତାରୁ କହିବା गे ସୁନ୍ଦର ବାର ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ସୁମନ୍ତ୍ରକୁ ଘେନି ସୁମନ୍ତ୍ରକୁ ଘେନି ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଲେ ବସି ନିଜ ରାଜଧାନୀ। ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ନୃପ ଶୁଣ ହେତୁ କରି ଘେ ଶୁଣ ହେତୁ କରି ଯୋଗ ବଳରେ ଜାଣୁଛି ଏ ଘଟଣା ବିସ୍ତାରୀ। मास शुक्ल पक्ष अष्टमी बुधवार के अष्टमी बुधवार पवनाम करण हे भोग ए दिनर। ପାଳ ଦୌଡ଼ି ନ ଛିଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିକି ଛିଡ଼ିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ ହେଇଥିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦଶରଥ ବଣରେ ଏମିତି ଡେଉଁଥିଲା। ଆଉ ଦଶରଥ କଣ ଶୋଇଥିଲା ସେଠି? ବଣର ବୁଲୁଥିଲା। ଆଉ କି ଆଉ କଣ କରୁଥିଲା? ମୃଗ ମାରି ଆଉ କୋଉ ଡାଳୁ ଡରୁଥିଲା ନା? ଆଉ କୋଉଠି ନାଇଁ ନାଇଁ ଦଶରଥ ପରା ତୁ ଯାଇ ବନସ୍ତରେ ଡେଉଁଥିଲେ। ଆଉ ନ ଦେଖିଲେ ସେ ନଟଟା ଦୁଇ ହୋଇ ଓହୋ ଧନୁର୍ବାଣ ଧରି ଚତୁର୍ଦିଗ ବୁଲି ବୁଲି ଦଶରଥ ରାଜା ମାରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବିଶ୍ରାମ କରି ବସି ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଯାଇ ସରଜୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ମିଳିଲା ଯେତେବେଳେ ସରଜୁ ନଦୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ ଯାଇ ସେଇ ଲାହୁତୁମ୍ବା ଗୋଟିକ ଯେତେବେଳେ ଧୌତ କରି ଦିଅନ୍ତି ସମୟରେ ଏଥର ଶବ୍ଦ ଗୋଟିକ ବାହାରୁଛି ସେ ଲାହୁତୁମ୍ବା ମଧ୍ୟରୁ। ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି ସେତିକି ବେଳେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଦଶରଥ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଦିନ ତମାମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲି କୌଣସି ପଶୁର ଶିକାର ପାଇଲି ନାହିଁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ମୃଗ କିମ୍ବା ହାତୀ ଜଳପାନ କରୁଛି। ହରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦଶରଥ
किए से करूथी हता किए से करूथी हता अरे मोह पनिता नहीं बसिले से तो निरखी गले मित नहीं बसिले से तो निरखी गले मित तमे उठी पड़ मु बजे दी कौन बाजा हाँ हाँ गाइला कर दूजी आज्ञा जेते बेले दशरथ चिंता करितंती निश्चित भाव कौन मृग शुकर किंबा हाथी आसीब धनुर्बाण थरी नृप एक लक्ष करी जने एक लक्ष करी उहा डरे राजा बसे धनु थरी जने बोधे धनु थरी Disconnected. गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव अभियर नमः। रामचंद्र लक्ष्मण सीता हनुमान आज भरत शत्रुघ्न दशरथ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा एमान अयोध्यापुरवासी जोगु आज महुड़ा ग्राम रे श्री रामनवमी उत्सव पालन करिछंती। हाँ से रामचंद्र को पदे मिनती करी तापर विषय कही नेबा। हाँ हाँ श्री राम प्रति जानकी तिक्त पाषाण देह मल्लवत
तौ विचरति सिनाग्रण विबिन्द्यादिपदे कति कति भवसारं वन्दे तापस्य दारवन्तः ए धरणी रक्षण लागी नारायण जन्म मिले बारे बारे चतुर्धा मूर्ति धरि श्रीपति है अवतीर्ण चतुर्धा मूर्ति धरि श्रीपति है अवतीर्ण अयोध्यारे कौशल्या सुमित्रा गर्भरु है अयोध्यारे हेले शशि कला सम बढ़िले कुमारे शशि कला सम बढ़िले कुमारे कले धनुर्विद्या शिक्षा घोर बनस्तकु विश्वामित्र संगरे गले देवाकु परीक्षा उद्यतं विदुदुतिनं झटि झटित झटा झाटनाद्य स्फुटनं अन्य द्रष्टारडा डम्मुर डम्मराध्य झम झम झंग झंगा झमिति झम 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 झंग झंगार घोरम हे पायदं काल कालं किळित किळिकिळा वंदे चक्र हस्तु नृसिंहं आज्ञा त्रेतया जुगर नरसिंह सिंह परी कार्य कले नर रूप जन्म ग्रहण करी से रामचंद्रंकर आज श्रीराम नवमी पूजा होछि बोली ग्रामवासी नर रूपी नारायण सी कथा कहूना कली जुगरे को देवता कथा कहबेनी कथा कहले डरिकी घर द्वार छाड़ी पलैबे से तू कथा न कही बसिले सत्य त्रेतया द्वापर कली जुगर देवता ए जो मानव रूपी नारायण समस्ते आनंदरे हुलहुली सह हरिबोल सह राम नाम सह कृष्ण नाम सह समस्ते आनंदमय मतिरे माति छंती आज श्रीराम नवमी उत्सव सेहेतु आमर आज्ञा माने रामायण आरंभ करिछंती अंधमुनि को धरी श्रवण कुमार नहीं बेल निकटरे बसई देई जाई पानी बुड़ेइबारे लागि छंती बापा मांग पई पानी आनिबा पई जाई छंती दशरथ धनुर बाण धरि जोगी छंती एतिकी समयर कथा शुणु मन देई अंधारू सिंगार गोटी गत नई से कांदरे बही बही हालिया होइला बेला गछ मूले बापंगु रखिला मांगु कहिला
ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଶୁଣ ମା ମୋର ତୁମେ ବସିଥାଅ ଏ ବୃକ୍ଷର ଛାଇର ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ବନକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହୋଇପାରେ ମା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ କହି ଶ୍ରବଣ ଚଳିଲା ଲାଉ ତୁମକୁ କନ୍ଦେ ଧରିଲା ସରଜୁ ନଦୀରେ ହେଲା ହାଜର ବିଚାର କଲା ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବିଚାର କରେ ତାହା ପଞ୍ଚମ ବିଚାର କରାଇ ତାର ପଞ୍ଚମନ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ରହିବ ଜୀବନ ଜଳ ଚଞ୍ଚଳ ଧରି କରି ମୁଁ ଯିବି ମୋ ପିତା ମାତାଙ୍କର ମୁଖରେ ମୁଁ ଦେବି ଏତିକି ବିଚାର କରି ଶ୍ରବଣ ଯେ କୁମାର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଯେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିର ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଲାଉ ତୁମ୍ବାକୁ ଜଳରେ ଥୋଇଦେଲା ଆଜ୍ଞା ମାଠିଏ ଯାକୁ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ନନ୍ଦନ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ ଦେଲା ବୁଡ଼ାଇନ ସେ ପାଣି ଯାକ ଦେଖ ଡବ ଡବ ହେଲା ଲାଉ ତୁମ୍ବା ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଡବ ଡବ ଶବଦ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଲା ଦଶରଥଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ିଗଲା ଅଜଙ୍ଗ ନନ୍ଦନ ଦଶରଥ ବୀର ମହାବଳିୟାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ରାଜା ଅଟନ୍ତି ଦଣ୍ଡଧର ବସିଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯେ ଯାଇ ଡବ ଡବ ଶବଦ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଭଇ ବିଚାର କରନ୍ତି ମନେ ଅଜଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଗଣ୍ଡାକି ଗୟଳ ଆସି ପରେ ଜଳ ପାନ ଏତିକି ବିଚାର କରି ଦଶରଥ ବୀର ଘରୁ କାଢ଼ିଲେ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଧନୁଷ୍ୟର ଶବଦକୁ ବାରଣ ଯେ କରିଣ ରାଜନ ତୃଣୀ ଅଝୁ କାଢ଼ିଲେ ସେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନା ବାଣ ଦରାଣ୍ଡି ବସାଇ ଗୁଣେ ମନ୍ତ୍ରପୁତ କରି ଛାଡ଼ି କହିଲେ ରେ ସ୍ୱର ছাড়িলে সে ভরা সতে ছাড়িলে সে ভরা আরে সর রখিলে বাউলা সতে ছাড়িলে সে ভরা ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଥରକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେତେବେଳର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଲା ନା ଶବ୍ଦ ଭେଦି ନାମ ଗୋଟେ ସେମାର କ'ଣ ନାମ କେ ସେମାର କ'ଣ ନା ତତ୍କ୍ଷଣେ ସେ ସରକେ କରିଲା ଗମନ মন্ত্র পড়ি রাজা মন্ত্রপুত কলে মন্ত্রপুত কলে আর গণকু ছাড়িণতে মন্ত্রে কহিলে
বেগে সররাজ বেগে চলি গহলা কে বেগে চলি গহলা শ্রবণ কুমারর কর্ণ বিଳରେ বাজিলা চিৎকার করিণ সে বিপ্র কুমার কে সে বিপ্র কুমার জল ঘট কূଳରେ পড়িলা ধাତିକାର अरे बाजंते सा रीरा बड़ा हाँ बक्षस्थले जाई हाँ उलोटी पड़िला एबे से कला कन्हई ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କୁମାରର କର୍ଣ୍ଣବିଦ୍ଧ କର୍ଣ୍ଣମୂଳରେ ବିଦ୍ଧ ହେଲା ସର ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯେତେବେଳେ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର କରିଛି କୁମାର ଶବ୍ଦଟି ବାଜିଲା ଦଶରଥଙ୍କ କାନରେ ଦଶରଥ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆରେ ବିଚିତ୍ର କଥା ହେଲା ମୁଁ ତ ବିଚାର କଲି ଜଳ ପିଇବା ଶବ୍ଦକୁ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୃଗ କି ଶୁକର କି ଗଣ୍ଡା କି ଗୟଳ କିମ୍ବା ହାତୀ ଜଳ ପାନ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ସ୍ୱରକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇଛି ସ୍ୱର ଆଉ ତ ଫେରିବାର ବାଟ ନାହିଁ ବା ପ୍ରତିକାର କିଛି ନାହିଁ ବାଣ ବଚନ ଖସିଲେ ଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷର କଣ୍ଠ ଶୁଭୁଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନୃପ ଈଶ କରିଲେ ଗମନ ହାୟରେ ବିଧାତା ବୋଲି করে সরসির কুমারীণ আরে মন দানন্দন এ ধন মন দানন্দন কাহাকু দেলি মারিণা আরে মন দানন্দন ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଦେଲା ସେଇ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ମା ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳେ ଥିଲେ ଦଶରଥ ରାଜା ଆରେ ମୃଗ କି ଗୁଣ୍ଡା ଗୋୟାଳ ବୋଲି ମୁଁ ବାଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲି ଆରେ ମଣିଷ ଶବ୍ଦ କଣ ଶୁଭୁ ଅଛି ଏଇ ବରସ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଏଇ ସମୟରେ ଯାଇ ଦଶରଥ ରାଜା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ଘଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ପଡିଛି ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆରେ ଦେଖିଲେ ପୁରାମଣି ମୋହରେ ଦଶରଥ ଭାଇରେ ଧୀରେ ଚଳିଗଲେ ଏ ତହୁଁରେ ସୁତା ହେ ଭଗବାନ আরে অজঙ্ক নন্দন রে দশরথ বলা দশরথ বলা দশরথ বলা আহা এ সরজু নদী তীরে সরকু বিন্ধিলা আরে পূর্বে কি পাপ মাত্র কমু করিছিলি ভুই করিছিলি এবে ব্রহ্মবদ্ধরে মাত্র কদে পড়ি গলি কহিলে শ্রবণ আহে রাজন মোঠারে প্রয়োজন যে নাই বহন মোর মাহু যে তৃষা যে লাগুଅছি জল নেবা পাই মুই নাচিছি
ଥିଲି ए उड़िला से साहस दशरथ रे सत बोइले केडे कथा कली के मुही सुत हाँ ए मा अंडाळ अंडाळी लो आउसिण देले ए धन की पाप करिथिली मु काहार भला हाँ बाबू ए जन्मरे जानी न पारिली मुतिले कहिले दशरथ सुन रे मोर सुत काहार नंदन तू कह रे तू अवश्य अरे जेतेबेले दशरथ राजा जाऊ पचारंती मोर माँ बापा अंध अंधुणी जे होइचंती अरे बेल वृक्ष मूले मात्र बसिचंती जल नेबा पाई मात्र कं आसीथिली कुंभ बाण घातरे जीवन मु हारिली मो जीवन प्रति मते भय नहीं मात्र कं मोर माँ तृषा तृषा बोली बसिथिबो मोर माँ का तुंडरे नहीं टिके जलपान टिके देही देले मोर माँ कृतार्थ होइजिबो मते मो जीवन जाहु पछे मोर चिंता नहीं मोर माँ बसिचंती तृषार्थ होई बैशाख मासर खरा झांझी पवन बहई पिता माता बसिछंती बेल गछ मूले जाई शुणन्तु हे दंडधर कि पाई बिंधिल शर जीवन जीव जन्म हेली पिता माता न देखिली रक्षा करी न पारिली रक्षा करी न पारिली पिता माता क्षुधा भाषा शुणन्तु हे बड़ भूषा आपण तो बड़ जोशा आहे दशरथ भी केउ थारो तुम्हें आसी केउ थारो तुम्हें आसी बिंधिल जे तीक्ष्ण शर जाउछि मोर जीवन दशरथ पचारे क्यों स्थान तुम माँ बापा बसिचंती हाँ। एतिकी कही खांदरे धरी श्रवण कुमार को हाँ श्रवण कुमार को धरी जीवा समय रे कहउचंती माँ स्वामी मोर पुओ एते बड़ हेला जल आनिबा पई जाहिची हाँ एते बड़ काहींकी हेला फेरी नाही हाँ। मोर एई बाम चक्षु गटिक मोर डेहुची काहींकी बारंबार अशुभ लक्षण गटिक मते देखा दउची स्वामी हाँ। हे अरे आमर पुओ जाहिची जल आनिबा पई हाँ काहींकी एई परी अशुभ वार्ता मते कहउच अशुभ भाषा कही मोर मन को कहीं अस्थिर करुछ सखी यही तीक्षण रे आसीबो आमर पुओ जल धरी ए समय रे दशरथ श्रवण कुमार को कंद ऊपर पकाई जेते बेले पत्र खड़ खड़ होछि पाद काढिला मात्रे हाँ अंध ऋषि कहउछंदी हेइति हमर श्रवण कुमार आसिला जल धरी करी आसिलानी पाद शब्द शुभुछि श्रवण आसरे धन मोर श्रवण कुमार तृषारे जीवन बाप खाउथी अतीरा आसो आसरे नंदन
बचन कुमार कथा मथा घूरी हो जाए मथा घूरी हो जाए कहिले मुहि बचन शुण माता पिता शुण मु कहिबार वचन शुण माता पिता शुण दशरथ राजा लाहू तुम्बारे जल धरी से अंध अंधुनी पाखे जाई पहुंची गले। आज्ञा दशरथ कहउछंती हे पितामाता अंध ऋषि मुनि आपणंकर पुओ मु श्रवण कुमार नाही मु अयोध्यापुर राजा दशरथ जल आनिबा समय रे डबा डबा शब्द शुणी शब्द भेदी बाण को बिंधी देली हाँ गंडकी गयल पानी पिउथिबो बोली ए समय रे से बाण गोटिक जाई श्रवण कुमार वक्ष स्थल रे फुटी जीवन हारी देछि तुमार श्रवण कुमार श्रवण दशरथ काष्ट पितुला परि ठिया होछंती श्रवण कुमार श्रवण कुमार श्रवण कुमार डाक देउछंती पिता माता रे श्रवण कुमार अरे जल आनिबा पई जाई एबे मरण घातरे पडिलु बापा काई गलु श्रावण श्रावण जल मंदे दे तम घर पड़ दियो श्रवण ए पकड़ा श्रवण श्रवण बोली आगे थाए ए तब काई कळ उठी पड़तो कळ सही अंधमुनि गटिक एबे गोटे अछि कहिले दशरथ को हे अजा पुत्र दशरथ कोन आइलै क्या बात के बे नहीं ये पेले लउची आज्ञा मो माईपू मु गोटन रा पेला पेली कोले सरजू का हे अजा पुत्र दशरथ हां पुत्र न देखी आमे हां जो परि जीवन गटिक हारुचु हां सही परि पुत्र मुख न देखी सही परि तुमरा जीवन जाहु सुना हे मो मुनिवरा काहू आछि मोरो गिरा कहिबा वचन एबे सुना मोर कहूछि मु बार ता जाई कहूछि मु बार ता जाई बलिया मोरो नाम